دوستان، خیلی هستی خوبه اینجا کاراتون خوبان. الله برکتو دیا. یک لحظه روزی بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان. خوب هستید اینجا نازی الله و برکتون تیا. علیکم السلام و رحمت الله. چه حضور استرایی بچه ها در یک موضوع دو موضوع در سرش گپ زنیم. یا موضوعش که البته در مسئله چی است کاری رکلام خود آغاز می‌کنه. دیگر موضوع در مسئله بچه های تیک توک و بیگو لایف. مقصد همچی یک مسلمان، همچی یک برادر، همچی یک دوست، همچی یک تاجیک میخوام همین سخنو ما بزنم و شاید از کارگران مقامات خدمت از تاجیکستان تا روسیه یک کنسولی و پاسپورت تاجیکستان من به خاطر خدا گام میزنم. چیزی که من دیده استم در بگیم پرکتیک حیاتی خودم در چشمایی که حاضر دیده استادیم شب و روز خیلی کار به زبر رفته استاده. متاسفانه حتی یاد برادر خودمون برده محکم کردین از روی چی؟ از روی تیک توک بیگو لایف که رفته استاده. من تیک توک نداشتم، یک تا داشتم زمستون یک چند ماه استفاده بردم زبلاکیر بچی نمیدونم برای چی و بیگو لایف هم یک 3 روز من کچت کردم برای که افیره کردم بچه ها بیگو لایف درو میفهمی. متاسفانه پریر شب بود. اگر پریر شب من طول نیم ساعت فقط لیستت کردم همین سایت های یعنی که بیگو لایف های بچه های تاجیک خواهرای تاجیک کافم. متاسفانه یک سایت یا دو سایت دیدم که درباره اسلام و اخلاق تاجیکان و آداب معاشرت و همین سخنایی که فایده به جامعه و بچه های تاجیک در غربی تاجیکستان میرسونه. اصلش متاسفانه فقط خواهرها و برادرها پس نگم سخت نگم چیزی بود کارشو حقارت کنه که لایک بزنه و ایگرام بزنه ایش بوایش یک سخنایی که برون از آداب و اخلاق انسانی و مسلمانی است. به همون خاطر برادرها خواهش میکنم با دقت گوش کنید و از شما خواهش میکنم باز تکرار و با تکرار میگم که من نصیحتگر نیستم. من یک مسلمان هستم، پر از گناه هستم، تاجیک هستم. میخوام فکری بگیم عادی، فکری شخصی خودم به شما بگم. چیزی که میگم از خودم میگم برای شما میگم. برای که من طول چند روز دیده شدم بچه های عزیز التماس مراجعت به پدران و مادرانی که فرزندات در تاجیکستان و در روسیه یعنی در غریبی مهم نیست در روسیه در تمامی دولت ها هستند خصوصا در داخل وطنم سایت های اجتماعی دارن تیک توک و بیگو لایف یا مهم نیست اینستاگرام سایت هایی که حاضر به حد کاری بیزیب استفاده برده شدن. متاسفانه در بیگو لایف های خودمون یعنی که بچه های تاجیکی میدونن ایش 3-4 کس میشوند بعد بحث بعد مادر رسک پدر رسک دوشنامو بعد ای طرفشان با اکاها بعد گفتی چون گپ زنج شدنگ دارن ای طرف که ایمو بگیم فایده تیک توک که در ایودا کیسه‌هاشون میدرایا ای همیا با هم را 20000 و 30000 گرید میکنن که ما را نگاه که یگون جور از بارون فایرود کردیم و با سر اومدن ما را نگاه. متاسفانه هم تیک توک استفاده برده و بیگو لایف بگیم با یک قوله که گپ زنه و با یک قوله که همی بیگو لایف دارو به حد بینشو بحث و مبارزه های کلان کلتک شپک کارچه شپک و آدم بیاره که ایپش یا بچه ها را با برده محکم کرده استادیان با ایوش میارن داغستانی ها را ایوش میارن
тоҷикҳо ра ин ҳамин хеле хулоса гап хабар аст. ба ҳам хотир хоҳиш мегӯм бародари азиз, ҳозир ман такрор мекунам, ду хабар доштам, як хабари бад, як хабари мақсад хуб. хабари хубша ҳозир баъдтар мегӯм. хабари бадаш ҳамин аст ки илтимос, ман аз ӯ кӯдакое ки 18 20 то 25 зури зури то 30 баъзе мутаассирам ҳастанд ки аз ахлоқ одоби инсонӣ хеле берун шидагиянд. ман аз оё ҳеҷ талаб кардан нестам, ман фақат мегӯм аллоҳ ҳидоят мекуна ҳамамо, аз худам то дигаро ва аз соҳибошон, аз падару модарое ки мебинед ки ҳис мекунед дастараш фарзандои шумо ба ҳамин сайтҳо дода шудаанд, ҳаррӯза шабошаб ҷанг 24 соат дар ӯ комната худат хоҳӣ дар ӯ комнатаига ба чав духтарат дурмада гап застем. ман дар тиктокам биголайфам بدونه که اوجه ایشوای شبورده لات کاره سودیان با یو زاولینی نویسه کاره سن در خصوصا در همین مسکو طول دیروز پری روز در یک گروپش در امو بیگولایف یا تیک تاک بحث میکنن، ایش مادری وای شدشنو میکنه، ایش مادری شدشنو میکنه، با یو شودم یوران یورا لات میکنن، ای پشتی با زاولینی نیست، بچه‌ها رو برده محکم کاره سودیان. چی گفتنیم برادر عزیز، به خاطر الله، به خاطر توجیک بودن مو اینچونین کارها نکنی. از همین بیگولایف هایی که داره خواهش دورتر بیسته، از همین بیگولایف هایی داره که التماس احتیاط باشه برادرها. اینها خوبی نمیارن، با نومی میلت، نومی وطن، نومی مسلمان ها را پس میکنیم. به خاطر خدا همین مسئله ها را خیلی جدی بفهمید، به خاطر خدا همین مومنت ها را کمتر درک کنه که این خیلی کاری بگیم خطرناک است که بین جوانای خودمون، بچه‌های خودمون در درون بیگولایف و تیک تاک پهن شده ایستادن. به هم خاطر خواهش میکنم، التماس میکنم برادرها که همین مومنت ها را احتیاط باشه. فرزنداتون کدمش که در شهرها هستن، هر سحر هر بیگه های برو پرس بچم تو در گیجا کار منی، از گیجا پل میاوی. به خاطر خدا یعنی که همین مومنت ها را احتیاط کنه. التماس پرسه بهد وضعیت ناخوب است، وضعیت رسیه نسبت مهاجرو و کم بوله با بالا همدیگر بگیم عریضه نویسه کرده استودیان. بچه ها این همجا میشینه یک از کامنتاری بعد می نویسه یا که یک گپش میگه یا اوچتا مادر تا دختر تا حقارت میکنه، یوش ادرس میوام یا میقفا میکتن، ایش میرود چیکار میکنه زیل نویسه که گپ خبری که خیلی کارایی که بیرن از اخلاق مسلمانی و تاجیک هست دوستان. و هم خاطر التماس میکنم، خواهش میکنم از مقامات های تاجیکستان، از مقامات های تاجیکستان که بگیم در روسیه هستن، کنسولی و پاسپورت، یعنی همچون نمیگم و را بگیره جریمهش کنه، به طرز فهماندهی از نظری همچنین بچه‌هایش که داده شدن به تیک تاک و بیگول که در درون اخلاق انسانی من ندیده ایستادم، همچون یک مسلمان، همچون یک تاجیک التماس پیشگیری هم میکنه که خیلی کاری بیزیب کرده ایستادن. الله همه ما را هدایت کنه. بچه‌های عزیز احتیاط باشه. خب خبری خوشی که ما گفته ایستادیم دوستان عزیز، 1 نوامبر تا 6 ماه انشالله نیت‌های شهر یکاترینبورگ، حاضر من خودم در شهر سنت پترزبورگ هستم. در یکاترینبورگ شخصایی که مقصد بسیار می نویسته، شخصایی که بسیار می پرسیده مسئله بگیم پریسات کوالاس و مسئله موی سرچسبانی دوستان، شما در همونجا چیکار میکنی؟ انشاءالله از همونجا میتونی بیای موی سرتون رو بچسبونی. همونجا میتونی انشاءالله چیکار کنی؟ شما شیرینر نامنویس کنی. شما این رقم‌ها در پایین نوشتگی هستند، التماس نامنویس کنی و حرکت کنی که چیکار کنی؟ شما موی سر بچسبونی. کدوم موی سر ندونی. اما خودی حاضر در جا هستم در شهر سنت پترزبورگ. انشاءالله امروز نواری میکنیم، یک نواری خوب برای 2 نفر. هر نفری که مثال در مسکو کرده بودیم، اگر یادتون باشه، هر نفری که در شهر سنت پترزبورگ، با دقت گوشه، هر نفری که در شهر سنت پترزبورگ قرار داره میاد موی سر میچسبونه یا یا دوستش میاره میچسبونه. میتونی مثال میگیم دوستت نمره تلفن و نامش نوشته میشه و انشالله از حساب همین شرکت. من برای چی همین چیزا من پهن کردم، من الحمدلله فخر نمیکنم. هر یک انسان باید ایده ساز بشه، ایده که فایده به جامعه برسونه. همه جا زمین الحمدلله در بلاگران پهن شده. برای چی این فایده است که از مقصد موی سرچسبونی 10-20 کسی که میشه شما میچسبونی، از فایده همین چی میگه
شرکت شما را یک نفر انشاءالله چیکار میکنه به خانه خود روی میکنه. این خیلی دستگیری وقتی که نامد غلطید پدر تا روی میکنی، اکا تا روی میکنی، مادر تا اویلت و کلی خدا. خب من گفته است که کدوم مقامات میگوی توجیگ یک بسوهی بای نه ما خود ما خیلی پس زده ایستادیم، خود ما به سر خود منظوریم. مقصد من نیست که جا شما نصیحت کنه یا که باری بیاری. من از پدرها خواهش دارم از کی هر یک کار پیشگیری داره. هر نفری که من مسلمان باری میفهمه شما نمیگم که در اینجا وای را گوش کنی، یک بار بیگو لایف سکچت کنی و به دروی تماشا کنی چقدر اخلاقی پست انسانی در همونجا میبینی. من میگم طولی نیم ساعت لیستت کردم در همونجا دو تا یا سه تا بچه ها را دیدم درباره آداب و اخلاق، درباره تاجیکستان، درباره مقصد زبان تاجیکی را پست داشتن و درباره اسلام سخن می اصلش فقط من طرف فلان کنم فلانی تا فلان کنم زنکاش تگیم فقط اولاد تویی که میگوی دیگه بغیر و هیچ که اولاد نداشته باشن. خوب به خاطر ما الله همه ما را هدایت کنه. به همون خاطر الله همه ما را هدایت کنه. من هر چی گفتم به خاطر خدا گفتم. کدوم تیک توک چی میگم بیگو لایف تیک توک داره یا بربدار اخلاقا از چی گفته سونم که این همینجا دشنام میکنه حقارشه میکنه آدم بیاره یاش بعد ای پشتیاش ملیسا بیاره گرفته بچه برده خمه کرده سونن. خوب همش تاجیکن از دو جانب هر دو تاجیک به سر تاجیک به سر بچه من استال معلش کنم که بسیار جیرجیر کرد دنیر یوزد یا مینود تاجیک البته به سر تاجیک دوستان دیگه با یگون کسی نیه. خب شما اگر من 3 ماه گپتی انشالله اگر چی خبری خوش نو در آمدم. خب شخصایی که نو در آمده انشالله من شما را میگم با 1 ماه ایون دو تا خبر اخشا در سرش 1 ماه ایون بخشش نویبر با 1 ماه نویبر تا 6 ماه شهر یکترینبورگ باز من در پیتر هستم شهر یکترینبورگ انشالله چیک شده می شود همچنین شرکتی موی سر چسبونی برای آدمایی که موی سر ندارن قاش ندارن. وقتی که من موی سر قاش ریش میگم بچه‌ها فکر نکنه که میان مردم خیلی میکنن. بعضی بچه‌هایی که هستن سوختگی هم بعضی بچه‌هایی هستن که همینجا دست بنه که شکوفه شده یا که یگان سببو قاشاشون ریختن میجاشون ریختگیان ریشاشون ریختگیان خواهرها و مادرایی هستن که سراشون یگان کسل برآوردگی همو ریختگیان دیگه واسنه همجا و میکنن. زنها برای زنها هستن مردها برای مردها کارنگی جانره شده با میدی مختصر نه برادر یعنی که این موه ما شما را گفتم شما 3 ماه من وقت تمام این همی که نصیحت کردی درکی کردی به حکارت دارن. ما او کسی دشنام کرده ساده ما به الله به خاطر خدا گفتم روز قیامت قطعی اینها وا میخریم چون اگر یا باوری دارن به خدا یا میدونن که روز قیامت هست و ملائکه دست چپ و راست هست که می نویسن بعد گفتن بعد میگیرن چی نه گفتن نه دویم خبری همین بود برای فراموش کردم دی بخشش صدر دین فراموش دیم خبری خش همین که حاضر من انشالله بیماری از جراحی رفته استوده است. بعد جراحی از قطعی ورچ ویدیو میکنیم هر نفری که در شهر سنت پترزبورگ دوستان فقط شهر سنت پترزبورگ حاضر خیلی بعد این مصلحت میکنیم شاید در همه شهرهاش هم همین کارا بکنیم. هر نفری که میاد در همینجا چیکار میکنه نام نویسی موی سر میچسبونه یا جورش هم میاره یا پدرش هم میاره عمکش هم میاره موی سر میچسبونه نامش نوشته میشه که ما الحمدلله از حساب همین 1 نفر ما حج بردیم 1 نفر دیگه موی سر بچسبونه 1 نفر دیگه با یه احتاب 60,000 یا تاگر 50,000 پرتیم 10,000 30,000 خیلی بود. اما انشالله از در هم کسی شهر سنت پترزبورگ میام موی سر میچسبونه نامش نوشته میشه شاید انشالله چیکار کنه خانه خدا از حساب همین شرکت میره. سلام علیکم چی گپ این همینجا صحبت دوستانه داریم برادران خان الله برکتون تیا.
акай бобоҷон кай аксе мекунӣ ҳиҷома? Бародарҷоно, ман ба ягон ҳиҷома кор надорам, пас намезанам. Аммо хиёл мекунам ҳиҷомаи мо чӣ кор карда камтар арзонтар аз дигар ҷо, ки дар ин фита бочка, душ, машаз, банкҳо ҳамаш медорам. хуб нависта: эй даҷҷоли шайтон, худо хорат кунад, агар ту рӯзи қиёмат донӣ аз масҷид пул намехӯрдӣ, шайтон гапота гум мекунӣ. даҷҷоли лаъин. хуб рамзан, ин хел ман тара мефаҳмонам. шуто мусалмон бошӣ, ман тара мефаҳмонам. гӯш ки ба диққат, гӯшота кушо. аллоҳ лаънат кунад касе ки пули масҷид хӯрдай, касе ҳаром хӯрдай ва касеро фан карда. аллоҳ лаънат кунад хӯрандара ва тухматчиа. агар хӯрда бошам ин гапҳо дар ман мерава, нахӯрда бошам дар тухматчӣ мисли шумо мерава. розӣ ҳастӣ? ина ман душнома намекунам. ту шайтон гуфтӣ ҳар нафаре ки ту бад мегӯй, агар ҳамун бад набоша ба худат бармегарда. ҳар як чиз ду сар дорад. мисле ки хоҳар як каса зино карӣ, хоҳарта мекунанд, модарта мекунанд, занта мекунанд, духтарта мекунанд. ҳамчунин ин қарз аст, мегардад. ин қарз бармегардад. хуб мегам биравзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир. ин ваъда аллоҳ аст ки бад кардӣ бад мебинӣ. правильно шерина? ака бояд аксия бошад ҳиҷома. аксия ҳаст. рамзан чизеро ки намедонӣ нагӯ бародарҷон. хуб ака сарма мӯи сар нишондам, рафиқом мебаранд, чӣ метавонам мара? агар рафиқота биёрӣ, метавонӣ ки ҳамун 4 рафиқта номи хита бинависӣ. 4 та бигем 4 ҷо номат мешавад. вақте ки ҳамун чишид 4 ҷо кишид, ба шуморо бурд беҳтар мешавад. бобош салом алейкум. бинени Екатеринбург тоҷик беҳад бисёрай, бемӯи сар бисёрай. ма мумкин якум клиент шавам. ба он хотир бачаҳое ки шаҳри Екатеринбург ба шумо ина чикор мекунам, як хирсандӣ ки даоҷа иншааллоҳ ман сахт нагум, бала нагум, шояд бобои Ҷамшед Ҳалима биёрем барои мӯи сар часпонӣ. дидаям кала бобои Қанда биёрем. яъне хела одамои знаменители ки калана меора. иншааллоҳ ман қачо суҳбат карагем, бояд Екатеринбург биёршум. ака ягон автопарк реклама кун, барои арендаи мошин гирем, барои дастафка бародар. Абубакр бародарҷон, ҳамиҷа бибине дар ҳамин канали мо бидро ватан таксия ма реклама кардагем. занг бизан, падви купам дорад, аренда бидро бо таксия метиҳанд. фаҳмидӣ шерина? салом алейкум. номеро тагу ном ин ҳамин рақамо дар поён аст. 904 604 85 70. бачаҳои шаҳри Екатеринбург, бачаҳои шаҳри Санкт Петербург, муҳим нест дар ҷои ҳастед дар ҳамин Россия, метавонед чикор кунед, занг бизанед. ин ҳамин рақамо дар поёнанд. 904 604 85 70. аз 4 тараф сар кунед, сурат бигиред, партоед, бинависед айнуи бобоҷон 88. бахил нашавед, кибр накунед. 10,000, 5,000, 20,000 скидка кун барои фарзанди ту фоидаи бародар. итак манам пулма зарплатаи ман рафта истодае. агар шумо бигем наге, аммо биге шуморо фоида. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бобоҷон, барои амихели падарсаго я медиатор битен, удалит кунем. сухати хуб дорӣ, ихели саго луғма нампартам. нигоҳ кун дӯсти азиз, инҳоро бисёр тоҷик ба тоҷик ҳеҷ гоҳ душман намешавад. инам я фаромӯш накунед. тоҷик ба тоҷик ҳеҷ гоҳ душман намешавад. душмани ашодии мо ин бадбинҳои миллат ҳастанд ки мехоҳанд тоҷик тору мор шавад. якум ва дуюм ин изроил, яъне ки яҳудое ки ҳам дар эмони мо ҳам дар зиндагии мо бад меоранд. инҳоро инчуное менависанд, иёра хейтер мегӯянд. шахсони бахил ки қабри бахил дарношу сия ҳастанд. аммо баъзе ба мурури замон личени меёванд, дарношу кушода мешаванд. алҳамдулиллоҳ. инҳо бародари моанд, тоҷиканд. валлоҳи қасам, агар ҳамин тоҷике ки мана бад мега парвардигор дарди сари ҳеҷ каса набинам, аммо дар ягон угл ё мемра як касал мешавад, бидоне ки бобоҷон якум дар баршу мешавад иншааллоҳ. ба ҳамон хотир ман гуфтаистам бародарои азиз, аллоҳ шоҳид ки тоҷик ба тоҷик ҳеҷ гоҳ чӣ нест, душман нест. фақат бахилӣ мекунем, кунковӣ мекунем. ну иншааллоҳ баъзеш личени ёфтаистем ба мурури замон калакор каста. нависта ки фалоном дар фалонот галубой дурӯғ мега. агар ки мана гуфта бошӣ бародар Макс, аллоҳ ҳамун мардонагӣ тақоқ кунад, янга пеши ҳамсоя барава ай бемардонагӣ. аллоҳ ҳидоятат кунад. шумо тоқа ҳамтарӣ доре, мурчиҳор ҳам дора не? ҳар куҷо тоҷики дорад ба дасташ теша мезананд, бар тоҷики дигар ки дорад реша. бале, алҳамдулиллаҳ. абубакр беҳтарин сухан гуфтӣ. бахил нашавед ба худо.
ملتتون دوست بدارید. مسلمانیم الحمدلله، اما ملت دوست بدارید. دوستان عزیز، ملت دوست بداره. در همین رقم ها 904 604 85 70 نمره بابا جان 88 پرس میتیاد فیردوس جان. برای یا من بگم بعد این ویدیو سخران میشه 1000 کس دیگه من زنگ میزنه شیرینات. اکای بابا جان هجومه برای شیران نری تاجیک پوبلیچ نه التماس سکیتکا را بگو ای بابا جان سکیتکا اینم گپ من زبس که ماکس پدرغر نمیفورش دفشه. خب اکای بابا جان دپورت امیسیا نمیشه و الله خودش میدونه. بابا جان دوی زورش داد اینه که آخه من میفورم بعد نگو. ماشاءالله. سلام علیکم. علیکم. здравствуйте баба ҷон, как дела брат? Всё нормально ширавган ака боши, саломат боши. дӯстони азиз, бародаро, дӯстони азиз, ман ҳаминҷа як гап бигум да, як гап бигум, ба диққат гӯш кунед. блогерои дига миллатам, баъедсои дига миллатам. ман миллатпараст нестам. ҳатто як хелаш зинокора, як хелаш мебини роликош қади духтаро қанчқо қапоқаб ҳамаи кора мекуна. баъзиш лич яташ да озорбоҷон айку хай вай спортсмен ай но лич ах танц мекуна, хеле мекуна, як музика дора қатиш духтаро синош боло мепарам. бебахшед, аммо ба ном муллоҳо қориёи мо блогерое ки дар сайтҳо насиҳат мебинанд, мебини қати ҳамаи селфи кара ё ки адмит кара ё да ҳамаи писа кара лайкш мемуна. خدا نکنه یک بلاگری ما یک خطاش هم میبینن، یک زیناش هم میبینن، یک دزدیش هم میبینن. والله قسم قاتش عیزا میکشن دیگه صورت بگیریم و برون. پروستو بعضیمو بیگانه پرستیم، بعضیمو والله قسم به حد خودکشی بیگانه پرستیم. یک ملت دیگه تاجیکستان با پیش بگه من شما را دوست میدارم، یا که نانی تاجیکی یک گرده چای یا که یک سیب بگه یا که فلانی تاجیک من شما را دوست میدارم، لایک هم میبینید از سرش میبره. میبینی کامنت تو نش برات، تو نش پاپا، تو نش اتیت، همین از زلیم خان بل قریب پدرش بگیرن در همین دوره کرانتین که بیچاره ها حاجی مهردین دیگر بچه‌ای که دیستیویت الانگاری و حکای حبیبلوینو خدمت میکنن. اما ای بچه از خودتونه، من نمیگم من لایک مونی، نو خواهش میکنم دستگیری کنی، بیگانه پرست نشه. خواهش میکنم بیگانه پرست نشه. والله بیگانه هیچگاه به دادمون نمیرسه. میگه سگ باش، سگی خودمو باش، هر چی باشیم از خودمو باشیم. ای برادرو من درست فهمی، به خاطر خدا التماس بیگانه پرست نشه. تاجیک دستگیری کنی. 7 میلیون یا پلوس مینوس 10 میلیونیم. انمیقاق زمین داریم در همینجا. الحمدلله نامو در همه جا هسته. من ها سخت نمیکنم با گپچی یک قیامت گپ میگه. نو خدمه تو بعضش ایزا میکشه خچه تاجیک بگیره. والله قسم در تمام این هم کلینیکای هم میرم 7 شهر دارن، میگم تاجیکم فخر میکنم. تاجیکم در جایشون میرم میگم تاجیکم. ما مسلمانم الحمدلله، اما ملتم تاجیک است، وطنم آباد است. ای بخدا ایچ زورا یک روز درک میکنی، یک روز درک میکنی. پروردگار درد هیچ کتا نبینم. سال کرانتین 100,000 و 80,000 بلیت گرفته در پشتی پاسالس و قطار میسوده که من از 100,000 بتی اوی بخورم. کجا میرفته؟ چوا آذربایجان نرفته، ازبکستان نرفته، یا که قزاقستان چی میگن طرف گروزیا نرفته، همه تاجیکستان رفتیم که پروینا. برای تاجیکستان آباده. یا که دوره اینمی کرانتین بابای همی تکرار میبینم پوتین چیکو کرد؟ اعلان کرد موبیلیزاسیا. کدام شهروندش تاجیکستان گرفته رفته کو؟ برای تاجیکستان آباد است. یا گپ خبر در یگان رایون تاجیکستان میشه یه هفته یا دو روز اینترنت هم میشه سور میدم. اینترنت هست هر روز. در یک سال یا خیلی چند بار پدر مادر حج روی کردیم. اما هم تمام اولاد روی کردیم. همین آیتینجی آبادی است. من همه در نظر دارم دوستان عزیز. به همون خاطر سرجم باشه. والله باز میگم تاجیک به تاجیک هیچگاه دشمن نیست، فقط بخیل کنکاویم. این دشمنی نیست. دشمنی اشهدی ما شخصی که میخواد تاجیک دولت نداشته باشه، شخصی که میخواد تاجیک پورا شود به خونه و درجه سیگانا رو میدونی تمام کل دنیا سیگان برای، اما دولت ندارن که برای صاحب دولت نیستن. در اینجا اونیجاتشو میکنن، در اونجا اونیجاتشو میکنن. ما یک جبری میگیم ها دولت آباد داریم خونه داشته باشه. این همین خونه داشته باشه وطن داریم. به هم خاطر به قدر تاجیک برسه. در تیک تاک بیگو لایو میدروی الله شاهد خواهرای مسلمانان یک نمود خواهرای بازی بند بچهای خشرو تاقی گلدوزی با بعضیش حاضی مونده شده.
ای مادر تا فلان کنیم، ای دختر تا فلان، زن تا ایش وایش وایش ایشا. بعد آدم بیورک می‌نن دین بچه‌ها را بردن، دین بچه‌ها را بردن محکم کردن، برای که این در تیک تاک حقارت کرد، در بیگالای مادر یور حقارت کرد، ایش حقارت کرد. این طرف هم باز همون بیگالای باز سوم کار میکردن. ایش با کریشه داشتن، ایش کریشه میتن، کریشه با کریشه ایش میشبن و بچه را لاد میکنن با میرن. مثل که بچه را لنگر چی میگن دنگل شب کردن. گفت که چی برادرای کلابی باشن خفه نشن. چی گفت؟ مرا کلابی بانگی میگن، چی میگن؟ و ایش گفت من واندا میگن. представить که 7 ماه قصد گرفته. در همونجا بحثی تاجیکی کردیم، خسته اسویو رفته. من گروی باشم، ای گروی ما گفتی خودش اومده روز که افشین گفتم اسماعیل روز گفت شو شک خطیش گرفتم اومدن بچه تاجیکا چونون زده سوده. این کبیر رحمی با زبان تاجیکی گاو نمیزنه با ارسی. الله لعنتت کنه، نکنه بخدو. نه ای برادرو والله قسم میره. چی میگن هر نفر جنگ رفته است شهروندو کارش ندارم، اما برای گروی شدن نره نمبره. برای گروی شدن بیه که تاجیک خطاب بزن. این گروی نیست، این بدبختی است. 7 ماه قصد گرفته که من برم گروی شم بیام لات کنم. لاتش کاری چی شد؟ یک ازبک که بدبخت برمد همه برادر ازبک در نظر ندارم، یا بدبخت برمد همه ملت بد نک داره، یا بعدش برمد پدر مادر ما زنم و میلاد ما تاریخ ما دشنام کرد. یک کس نواندم شد کلوبی بانگی شد که برام یا کلتک شب کنه. مرد ما خیلی نکنه. ای بم برم در میلت خودم در وطن خودم بم برم. ما مسلمانیم الحمدلله. نو و دوست بداره هم دیگه. بعد بینی نکنه بعضش ایزو میکشه وقتو. والله ایزو میکشه. بگم تاجیکم برای چی تاجیک تو ایزو میکشی؟ تو میلاد داری، تو تاریخ داری. ایو یکی درستی مگاو تگا برمادگین ایو تاریخ بسیارش نداره. ایو تاریخ نداره. ما ایرو تاریخ نه. باید ما ایرو تاریخ اصلا فخر نکنیم. باید خودمون تاریخ ساز شیم. نه علم اسلامی داریم، نه علم دنیوی داریم، از یگان چی خبر نداریم. نه سال تولد سامانیان نمیدونیم، نه عبدالله رودکه میدونیم، نه ابو چی میگن ابو علی ابن سینا رو میدونیم. اما یه نمود گزواد مینیم. و هم خاطر من سه گفتم، به خاطر خدا گفتم وظیفه تاجیکی خدمت مسلمانیم حل کردم. گفتم انشالله برای که پگروز در قیامت هم در این دنیا میگم چی کردی؟ میگم یک کانال کوچک داشتم 4 کسی گوش میکرد من سخن گفتم. میگه این نصیحتی به هیچ کار در کار نیست. من نصیحت ندارم، من سخن هر روز دستم همه بفرستم. الله خیرتون تیار. خوب خبری خوش. میگه خبری خوش چی بود؟ برادر من در شهر سنت پترزبورگم. این حکیم روز چندم 17 ای 18 اکتبر هر نفر میاد در شهر سنت پترزبورگ موی سر میچسبونه. قد موی سر داره جورت هم یاری، عمق هم یاری، تقاعد هم یاری، موی سر میچسبونی. نامت نوشته میشود دوستی عزیز با طرز قرعه‌کشی که حلال است. از پایده همون آدمای اوردگی یک نفر حج عمره رو میکنیم ان شاء الله. فراموش نکنید یک نفر حج عمره رو میکنیم. بعداً دیم گیش روز یکم تا ششم در یکترینبورگ، در یکترینبورگ هم شرکتی آغوزمت شده شد. اوج ریمو رفته است. منم دو روز بعد پرواز میکنم یکترینبورگ. در همونجا ان شاء الله شده میشه. همچنین بچهای کلبیوی موی سر هر نفر سوال داده است که چه خیلی موی سر چند فهم نرخ نوشه رقمو در پایین استگی برادر خودت این تصورات نگی، نه خیلی نگی تیپونا این تصورات بگی، این تصورات بگی. همین خودت در جوبشی یا برادر بگو از 4 طرف صورت بگیره در واتساپ شو پارتو. وقتی می پارتوی در کدوم شهر بگم فلان شهر ای تاش بنا ای نومی بابا جان 88 10000 20000 15000 30000 شما را اسکیت میکنن. وای با من فایده نمیبیوره. این تگ من قطعی شهرنامه دارم. هر ماه من زرپلات میتیم من قطعی در همه شهرش کار دارم میرم میام. نو همون سومی که 5000 سکیت کد میکنی 20000 با فرزند با گودک تروی میکنی یک شکلات یک خوبچه آرده همیو رو خریداری میکنن. کیبر نکنه بچه. تاجیک مثل تاجیک میفرام شما را کمک کنه بخرو. به همون خاطر هرچی گفتم به خاطر خدا گفتم، هرچی کردم به خاطر وطنم گفته استادم برادر الحمدلله کی میگم. خوب جیگیت متاسفانه این یعنی که همین افیر یوتیوب ده نمود داره هسته که مقصد پیوست میکنی گام میزنی بچه هسته که پیوست نمیکنی. از دفعه من به پیوست شد رو اومدم شرینا. تاجیک چرا زبانی مادری با زبانی بیگانه میکنی؟
тоҷики бародарои азиз, ман мутаассифона тарзи сухан карданам кӯчагӣ астай. Албатта аз курдӣ рсиву тоҷикӣ аралаш гап задагим, баъзе чизо даже бодспесална ини гапҳоро мегем ҳо, аммо тарзи одобиву яъне ки чӣ мегӯянд грамотикаи тоҷика мутаассифона манам ҳалол гап зада наметавонам. Аммо ҳаракат кунем ки мо натонистем фарзандомо забони худмонро гум накунанд. хуб ҳамон қиморбозоро чӣ хел биёвем? Қиморбозҳо бисёраш дар Тоҷикистон ҳастанд. Бисёраш дар Тоҷикистон ҳастанд. ҳатто шабо эфир мекунам. Ман чанд қапидагиам ҳамҷа истодагиан оли пака видеоҳошон ки мақсад 10,000 парто 60,000 мегирад. охирун ҳамин мепартои дар чор намерай. И хеле бисёр астай. Накунед қимор. Қимор ҳаром аст. шумо ай димдим мивай нак парто як бор 5,000 2,000 сӯхтӣ нак ҳаром аст. ия Аллоҳ мега ҳаром аст қимор. ин қимор аст. қимор ба ҳар гуна шуморо фанду фиреб мекунад. Ҷигит Алимов дӯсти худо, ман мегӯм ду намуд эфир аст. Эфире ки пайваст карда мешавад бачаҳора, эфире ки намешавад. Ман ҳозир ам намешидагиш хатир омадам. Бобоҷон шотона боварш накунем. хуб акай бобо банда билет гирифт. Бобои қанда дина ҳамҷа пайваст карда будам. Бобои қанд гуфт ки як рӯзга ман кор дорам, яъне ки ҳамун ҷамъоварии тирамоҳӣ ман тайёр кунам, билетам биги биё. Иншааллоҳ ҳаракат менам бобои қанда ба Екатеринбурга барам иншааллоҳ. билети хонаи худо бародарои азиз $1200 $1400 $100,000 Россия да ҳамин замзам умра занг бизанед $100,000 Россия. ассалому алайкум. Алайкум салом. хуб усмон Аллоҳ ҳидоятат кана якам ба ин душномат номи мусалмонӣ дорӣ, номи бигем домод ва саҳоба дорӣ ки домоди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанем. Аммо Аллоҳ ҳидоятат кана. Аллоҳ дар рӯзи қиёмат воз мехи ҳар касе ки душном мекуне, ман абрад надаи провокатсия шумо гирифтор намешам. иншааллоҳ рӯзи қиёмат во мехунем. Баъд 10 бор навиштам. мутаассиф озадамола бахшиш аз сар нависи имконият усуна касам. ҳақурат накунед бародарон. хуб айҷо биёем дору иммунитета пас мекардагӣ бародарон намедонам. номерои мана нависен хатиаби занг зан баъди эфир бародар рақами ина дар ин поён навиштагиай ку 94664 ба ҳарфи кавд ина шоира навиштаги шаид дар ҳамин ватсап бугу номерои бобоҷона пурс метиҳад. Аллоҳ сабр бутак. саломат. маъруф Аллоҳ ҳидоят кунад парвардигора мардонаита қоқ кунад янга пеши ҳамсоя брава. бобоҷон 82 салом айноми бачаҳои Москва. алайкум салом баха. илтимос чирм шуд нигаҳ дорам. ҷавоб мегуфтед занҳоро мӯй мечаспонанд ё не? Бале бародар ҳозир нишонтон медиҳем барои чӣ хел занҳоро мечаспонанд. нигаҳ кунед. ина модаре ки савол дод барои занҳо албатта ҳаст. занҳо барои занҳо, мардҳо барои мардҳо албатта занҳо коранд. Салом алейкум. лаззат коред биред. созӣ? хуб аст нишон надодам. нишон додем дар эфир. ба он хотир гуфтем як там полотенце поставьте, пожалуйста. ина духтарако ҳаст. нишон надодам бародарjon. духтарако ҳастанд модари азиз. албатта шуморо чӣ кор мекунанд? мӯҳ мечаспонанд. ташвиш нашавед. тарзи бигем часпондан. вот спасибо. ина бародаро ина ҷарроҳӣ ҳамчунин рафтааст. занҳо барои занҳорам ҳаст, мардҳо барои мардҳорам. яъне ки ҳолате ки агар зан боша и бародар кор намекунад. ина бояд врачи дига доранд вай мия занакорам баъзе хоҳарҳо мӯи саршо бо сабабҳои сӯхтан, касали домана, норасоии витамин мақсад кал мешаванд ҳамчунин. хуб ин бародар тоҷик ҳастай. ина ин хоҳарҳо кор кардастанд. мӯи сара мечинанд, оли укол карда истоданд. бигем аввал мечинанд дар аппаратҳо ина ё ҷо мекунанд, баъди ин чӣ кор мекунанд? баъд мечаспонанд. иншоаллоҳ оли вақти часпонданашон баъд нишонтон метиҳем. хуб инам хел. бо чӣ нишонтем широин субҳаналлоҳ ва биҳамди. чанд рубл ай бародаро, ман намедонам чанд рубл ай. нигаҳ кунед, ҳар нафаре ки мӯи сарат кал аст, қошат кал аст, риш надорӣ, аз чор тараф сурат бигиред. ватсап шуда поён навиштаги инаҳа поёнда. дар ватсапи ҳамё роӣ кунед, аз таҳш бинавис аз номи бобоҷон 88.
вобаста ба кали сартону кали муҳтон қоштон нарха мегам вақте аз ман меге 5 10 20 то 30 то 40 ҳазора арзон мекунам. номрои билетфурӯш барои ҳаҷ 915 навис. барои ҳаҷ номри ҳаҷ равонкуна навис. аз нӯи бобоҷон бугӯ 915 442 1673 915 442 1673 915 442 1673. мо ҳозир дар шаҳри санкт петербургем. баъд ҳастай дар гиё дар шаҳри Ростов-на-Дону, дар шаҳри Казан, дар Москва, дар метрои Белорусский, дар метрои Некрасовка. ман 22 сентябр часпондам, як моҳ нашуд, ҳамаш рехтсе со. Дигар кане ин эҷара манам часпондагим рехтаста. вақте мӯи сара мечаспонӣ мереза, баъди 2 моҳ 3 моҳ ба бурмадана сар мекана. кадмин мӯи сар часпонди рехт ташвиш наша, ямина мина рехтагия бо меброя. бобоҷон бемоҳ шурӯъ буди. ака бой каку тарафи муҳдори брем бо баъзе мегуфтан ку я муҳ медошти зури бад буд. ана ку боз зуриш кунем. 3 моҳи дига мана вақт бития бародаро дига кани бачи хел меша. раҳмат акаҷон, саломат бош. бобоҷон аки ҷои ай тоҷикистон. ака бобоҷон дар Екатеринбург оғузмет ҳаст. бачаҳои Екатеринбург ба ҳамон хотир ман хабари хуш навистам. яъне ки дар Екатеринбург 1 то 6 ноябр кушода мешава ҳамчунин клиникаи Калон, ҳамчунин клиникаи Хушрӯ. бобош саволи мара ҷавоб наметӣ. успод накардастам Шарипов Айсар навис, хоҳиш мекунам. номерота гирифтам бобоҷон братишка занг мезанам. таҳо дар WhatsApp баъди эфир навис. ака гарантӣ дора. аввалаш парвардигор шумо договор қатӣ поджизнен, яъне як ҳаёта то Аллоҳ умртона дароз кунад, то охири умртона гарантия аст. ака без пресадка укол намешава. не без касе ки мӯи сар рехтаста плазма кини барқарор кардан, яъне рехтана қарор метиҳад. аммо шутоби муҳбироя и гап дурӯғ аст. касе мега ту дору минакс пеш фаҳм мекунам ха минаксидила мешакидем саро яра мешдан дурӯғ аст. бо чӣ бошам минаксидил ам хадам мефурӯшам. минаксидил барои баъзе одамое ки ришош рехта. бобоҷон ай куҷои тоҷикистонин? ман аз ноҳияи рашт ё ғарм меган ҳамуҷа, аммо тоҷикам. ман ҳеҷ маҳал ғармбозиву кулобибозиву ванҷои помирӣ не тоҷикам. ту я оқи падари машине агар мечаспонӣ ки ҳамун оқи падари. хуб майлиш, хуб шер нарита чӣ ба мара агане ягон коғаз надодан насшуд гарантӣ ки шумо метунед занг бизанед бигӯ коғаз шумо дар вақти чи паспорт додагӣ дар ҳамуҷа договор ҳаста бигӯ договор мероӣ кунӣ вай кори шумо ки договортон нагириштеринад бош масъалаи граница қатӣ гап зани. масъалаи граница ҳаррӯза ҳаст бародаро ба дили пур метунед шумо граница бире биё. ман ширкати Алиҷона ҳаррӯз реклама дорам. чанд суме плазма бародаро азиз кадме муҳ мечаспонад 1 моҳ плазма б плюс 2 моҳ 2000, яъне ки 5 моҳ бояд плазма кунӣ. нилуфар муротова акалабай успед накардам. салому алейкум. салом ва раҳматуллоҳи ва баракату. ака мари ҳаҷроӣ намекунӣ? скажи бобоҷон пожалуйста. ман ҳаҷроикӣ нестам. касе ки мечаспона, касе граница мерава, номнавиш меша, аз ҳисоби ширкатҳо ай фоидаашро мебаранд. шу нашод гаймарид ягон дору дорем. акай миёем почата чӣ дору ҳаст? корхонаи мо 93 қатӣ занг занед иншоалло доранд. роиту мекунам барои гаймарид. бача оча бугӯ ай франсиям. не тоҷикам. тоҷик алҳамдулиллах. ту любой кори реклама мекунӣ охириш машиника ё разбор? ман ягон каса разбор реклама накардам, машиники реклама накардам бародар азиз. аз худо бутарс таҳмат накар. питер такси ҳаст. питер такси дора бародар азиз. питер дора такси прай. и коша 50,000 мега бобоҷон. бигӯ барои мара бепул бикуна охир бепул намекуна фаришта. ну қошотон агар соз бошанд, яъне ҳисни зиёдӣ додан дар ислом ҳаром аст. қошчаспонӣ ришчаспонӣ ба шахсое ки мисол мега масъалаи риш шахсое тамоман надоранд ё ки ҳар ҷоя рост мекунанд. қошҳоро ба воситаи сӯхтан ягон витамин мереза. шутоби қошота хеле бичаспонӣ яъне ки тағйир додани ҳисан мақсад додагӣ парвардигори ҳаром аст. хоҳарҷон аз худо битарсед. ай байни якум моҳ гузашт
метенам договор. Бале, вай номи шумо дар оҷа ҳаст, бинавис, чунки маро договорам абти ака падару модарам ҳаҷ роӣ кардан дар кор. Шумо чӣ тавсия доданед? касе падару модарта ҳаҷ роӣ карданӣ, аввал худат бира шароит дорӣ. дар қиёмат аз падару модарат намепурсанад. яъне масъалаи ҳаҷ шароит дорӣ, худат бира, баъд падару модаратро роӣ карӣ, машааллоҳ. бобои қанд мекунад, иншоаллоҳ бобои қанда мекунем. яъне муйсар раҳмат акати шеринари раҳмати худо. рафту омад чӣ қадр мешида бошад? ҳозир $1200 ба хӯрок, $1400 бехӯрок. яъне дар ҳамин $1200 чӣ медирояд? раҳ пули туда абрадна 15 рӯза гасниса, визоҳотун, сайёҳату ҳамаш медироянд. агар $200 қуш кардид, уҷа хӯрок метиҳем. бехӯрок, мақсад хӯрок ҳам қуш мешавад. акай бобоҷон биё аку, ма зӯрат дорум ку. чия зӯрат дорӣ? апай фаришта нафаҳмидастам. чӣ Фарига Салимова бахшиш нотуғри хондум. чия зӯрат дорӣ? ака шери нари ту 50,000 дорум мешава пересадка када. шумо сурат бигиред сартуна партоя ку чанд сум мекунава? бобои қанд мекуна бепул. бобои қанда бепул мекунам ба чунун ки вай блогере реклама мекуна албатта. ту ҷавоб те чия чӣ Муҳаммад Расул бахшиш успех накарда содам. як номер мемонӣ ака номери такси Питер. номери такси Питер ҳастай. шумо аз кадом шаҳр омаданед? ай Москва Питер омаданӣ бошӣ. шумо дар ҳамин рақами 904 дар поён навиштагӣ ай номер салом алейк бинависа, бугӯ номери бобоҷона бинависа, ман баъд номери такси Питер партом. ҳаҷ моҳи муборак рамазон чанд сум бошад? дар рамазон нарх бозӣ менав. ҳозир 1200 мумкин 1700 ша. уҷа се нарх мешавад. 15 рӯзи аввал як нархай, 15 рӯзи ахир як нархай ва як моҳа як нархай. яъне ки охир шид баъд бо қимат мешавад. айгиҷои ғарми ай Нусратулло Мақсум туда абрадна туда абрад ох мепартон гуфтаи содам. салом ака. алейкум салом. солим чиай бобоҷон ҳаштодаш нафаҳмидам. солимш чиай нафаҳмидам. савола бахшиш. салом ака. алейкум салом бародаро. бобоҷон ту шерини раҳмати худо сорбон. бобош масъалаи ҷойи кор ма устои квартира ҳозир намедонам. ман нав реклама карда будам барои ремонт. ту дар ман як хизмат мекунӣ? ҳа гӯш дорам шуморо. як моҳа братҷон. як моҳа оли намедонем. масъалаи ҳаҷа ҳозир нархша гуфта шеринар наметунем. қошо рехтагӣ ҳарчон қошо рехтагӣ бошад сурат гире партои нархша мегӯяд ту шерина. ӯ рӯз як бародар ҳамиҷа қош сӯхтагӣ буд, бояд бичаспонамш дар Питерай 20,000 гуфтан, хато накунам. соли чиай? соли ману маҳӣ. чӣ хушхабар? хушхабар барои мардуме ки шаҳри Екатеринбург шуда мешавад оғузмед ва аз рӯзи 18 кадме меояд мӯи сар дар шаҳри Санкт Петербург мечаспона. як номуш навишта мешавад, як нафара ҳаҷ мебарем иншоаллоҳ. ту мошенникӣ реклама накадай охи. любой кори ту бо ту худат ё мошенник мебароӣ ё виноват. хуб Реал Мадрид нигах ту аввал нумта мусалмонимон вапше тамошо нака. ай рекламаҳои ма набин. касе ки рафта фоидаи дева гуфтед бародар нагуфти чӣ хабари хуш. масъалаи Екатеринбурга гуфтем. масъалаи ҳаҷа гуфтем. чихел партоем чия парт дар ҳамин ватсапшон аз 4 тараф сурат гир партое. иқа бобоҷон дар ҳаққи мо дуогӯ бош. салому нава ма ай пирас биромадам. алло ҳамаи моро нигаҳ бидор. рои сафед бародар хуршед. алло хайрите. дар ислом аввал худаш равани ё ки падарат модарат равон кунем. илтимос ҷавоб. аввал худат бояд бирай дар ислом. салом акай ҳоҷи бобо. кадом рӯзҳо кадом вақт озод ҳастӣ ки бо шумо суҳбат кунем? хеле зарур аст. фарҳод ина ҳамин баъди эфира хомӯш кардам занг бизан. салому алейкум ба мӯи сар чӣ шид? бобоҷон мӯи сар чист? мӯи сар бародаро шунондам. вай давраи шоки падани дорам. оз рехтагӣ мебарояд ғавсоли 3 моҳига. ассалому как дела? Всё хорошо? Всё нормально? Как там? Закончили? Да, забор граф. Забор граф закончили, да? Через сколько будет? Пересаживается.
Сейчас через сколько начинает? Делать? 10-15. Через 10-15 минут, да? Хоб. 2000 рубль. 20,000 рубль. Бале, ака дакҷӯи дар шаҳри Санкт-Петербург, дар шаҳри Чилави, дар ангис надора. Тия мегум бобоҷон як хизмат мегум дар ман ё не. Охи майлеш Муҳаммад Расул гуфтам баъди эфир занг зане бобош агар документ сурохш буд шида боша граниса гузашта мешава. Бале бародаро бурда истодиянд. Ака ман ростӣ ҳарфи арабиро хонда наметавонам. Чӣ мешавад ки Аллоҳ мебахшад моша? Иншоалло Аллоҳ ҳамаро бахшанда аст. Ҳамин мега ку ҳар нафаре ки бигӯя калимаи ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ ашҳаду анна Муҳаммад абдуҳу ва расулуҳу ба ҳамн хотир ҳама бахшида мешавад. Калиме ки номи Аллоҳа мақсад калимаи шаҳодата гуфтагӣ аст. Аммо мо бояд фиребтода гапҳои чӣ мегӯям баъзе ахмақон накунем ки чӣ кор менем дил тоза боша. Аммо намоз, кори ҳалол, нони ҳалол, зино накунем. Албатта Парвардигор мебахшад. ҳоҷи буво ман ҳоҷи буво юши успет накарда истодам бахшиш. Дубенкода карибе намедонам. Зрители аз 250 рублей лайк 220 штук. Это ихни права. Номрота парто дар ман. Ин ҳамин номро дар поё навиштагиянд. Ака мара бигем ки ҳамон одаме ки часпондааст ҳамонро бинависем. охир нависе гуфтаи содам шумо нависе аввал дар душанбе оғоз намекушад. Иншалло наздикиҳо мегӯянд аз Екатеринбург метавонем ба ҳаҷ равон патен кетим. Екатеринбург мо намедонем ай Москва роҳ дорем. муи сар аз чанд сум сар мешавад? Ай 70,000 бародар. Ай 70,000. Метро Дубенко. Ман ростиш Питера намедонам. Мо какой метро брат здесь? Метро Международный, улица Турку 13. бобоҷон дар Екатеринбург 1 то 6 ноябр иншоалло кушода мешавад. бачаҳои Екатеринбург метавонед ҳозир шумо занг бизанед, номнавис кунед, барое ки аввалаш арзуна баъд қимат мешавад. Кадме дар Екатеринбург сартона сурат бигир дами рақамо партое бугӯ Екатеринбург. муисар дуруст часпондан дар ҳолате ки ба сабабҳои норасоии витамин ягон сухтан муисар рехта боша айхид гихид мумкин аст дар ислом. Бале масъалаи шӯҳрат юрист чӣ шид? Аллоҳ ҳидоят кунад. У бадбахта фан кара гашта истода вай мардума. У шӯҳрат бо қори Қуръон. Ман qoриёро ҳамаша дар назар надорам. яъне чӣ хел истифода мебарад? Салом алейкум ака бобоҷон. Алейкум салом. ака мара бигем ки аммо одаме ки часпондааст ҳамонро навис. охир ҳамая нависи гуфта истодам ку. ай Москва чанд рубл? ай Москва 1000 бигем 100,000 виз кушода метонем. ҳамо юристо метонам. ман наметонам бародар. салом алейкум ака чӣ шид? дар Новосибирск клиника кардан шуне дар Новосибирск нав дар Екатеринбург кушода истем. иншаалло ҳозир мо рафтаистем. хуб ака нарх ҳаҷ рафтан ай кадом давлат арзонтарай? хиёл мекунам ай Ӯзбекистон. агар ки дар Ӯзбекистон бошед. Тоҷикистон ҳам ҳаст аммо қиматтара. Москва 100,000. бобош агар документ бутуд шида боша граниса гузашта. ман гуфтам гузашта рафта омада меша иншаалло. салом алейкум ака. алейкум салом ва раҳматуллоҳ. салом алейкум бародаро. бачаҳо бисёр занг застам ҷан рақама ба фикрим ширкат дода ба амиҷа бародари азиз. ҳозир ман эфира хомӯш мекунам. баъди 20 минут 15 минут ҳозир часпондан сар мешавад. ман чӣ кор мекунам? Медром иншоалло. администратор мара мега касе часпод ҳамонро навис. хуб шумо дар кадом шаҳр навистагӣ? дар ҳамон кадом дар рост мега дар кадом шаҳр мақсад часпондагита бигӯ ҳамон Питерай дар ҷое ки боша ҳамон номроя ман бигӯ партом аз занг ристанам. салом алейкум бобоҷон. Питер ёд кардем на ки афсус депортем. худованд сабр тия бародар. дар шаҳри Казан боша бигӯ номро. Врач, который находится в Казан, какой, как зовут его? Как? Вай номаш давлатай дар шаҳри Казан. Ассалому алейкум. Умра чанд сум шидааст? 100,000 ирси. Брат, я спросил, он говорит, я не знаю твой номер. Чхел кунем шуморо. Бисмилlah. Мой номер знает, просто не дает. Ассаламу алейкум бобоҷон бародар. ҳамон мардуми худмон таҳқиқ кун ки қатъи ҳамон рӯзҳо
ҷанҷол накунанд. Дар горни Алтай бачаҳои ҷанҷол шиданд. 4 рӯз шуд гаванд тел кор накардаистанд. Бале, бачаҳое ки дар кадом шаҳрҳои ҳастед, хоҳарҳое ҳастед, ҳозир давраи провокатсия рафтаистед. яъне ки ҳизак мекунанд то шумо ягон кор кунед, запсту кунанд, бизананд ту дур боша аз духтарои ҳамин урус. ай провокатсиё дур боше. Сарат хам рафта омада илтимос ки аз рӯи яман ҷанҷол мекунем, чанд тоҷика ғам метиҳанд. Илтимос ай масъало. салому алайкум. Аз номи бародарони зиндони шаҳри Иркутск. Аллоҳ сабр тӯ бачаҳои зиндон бад аст. Бале, алайкум салом. бобош бад документ када мешава. Бале бародар ҳоҷи Маъруф бо авария када намедонам бародаро дарак надорам. Ака ҳоҷи я билет купид брат насчёт умра. Брат, для того, чтобы билет купить, надо вам звонить на номер 915 442 1673. 915 442 1773. 1673. 915 442 1673. Ака чиқа расчёт мегирем? вобаста аз мӯи сартона сурат гиреб партои ҳаҷи умра 100 000. бобоҷон чӣ хабари хушай. шаҳри Екатеринбург кушода мешава иншоаллоҳ. масъалаи мӯи оғӯз мед хабари хуш ҳамин буд ва аз рӯзи 18 касе дар Питер мебиёя мӯи сар мечаспона. ваям ӯ бародарам чикор мекана номнавис ва ҳаҷи умраро икар мешава. аллоҳ хайр кунад. баъди 20 дақиқа медорам шароинар. хуб.